Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa gayon nga kita makahimo sa pagduol sa Dios sa panahon sa atong mga kabugat o sa panahon sa atong mga suliran sa kinabuhi. Nagingon ang Ginoo, umari kamo kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo sa atong mga kinabuhi. Dili malilong nga doon natay mga kabugat. Dili nato usahay maigsoon masugakod gud ang kinabuhi sa ato lang kaugalingon nga kusog. Ang atong kaugalingong kusog, abilidad maigsoon, dunay limitasyon, dunay utlanan, no? Mao nga importante mahinungdanon nga kita muduol gud diha sa Ginoo. Salamat sa Dios kay kita makristohanon. Doon natin dapit nga makahimo kita sa pagsandig sa panahon maigsoon sa kabugat sa kinabuhi. Dili ta maigsoon gayod muadto sa laing dapit sama sa gibuhat sa uban. Panahon sa suliran, usahay muduol sila sa makahubog nga bino aron malimtan nila ang ilang mga problema o mga suliran sa kinabuhi. Ang uban siguro laroy-laroy kung asa dapit aron nga makalimot sa problema, pero inigkahuwas o inigbalik nato gikan sa mga dapit sa ato maigsoon tingaling paglikay sa suliran, mobalik ang mao gihapon nga problema ag suliran kay wa may katubagan pinaagi maigsoon ini mabutanga bugtong katubagan sa kabugat sa kinabuhig problema mao lamang gayud ang pagtugyan niini diha sa Ginoo. Mo na ingon sa Biblia, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Atong ihatag ang tanan natong makabalaka, tanan natong mga problema, atong mga suliran sa kinabuhi, kay ang atong Diyos aduna gay pagtagad kanato. Sama sa usa ka amahan nga nagtagad sa anak, maingon man usab ang atong Diyos, ang atong langit ng amahan. Hallelujah. Mao na nga ang Biblia, atong Ginoong Jesucristo sugo kanato sa panahon nga kita muduol sa mga pag-ampo. Kining pag-ampo maigsoon mao kini ang ilhanan sa pagtugyan, surrender nato sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Mura na siya kanang prayer maigsoon, mura nag pleading, mura nag-surrender ka, no? Mura kung sa gira pa imo nang alsang imong puting bandira kay di na nimo makayang makigubat nga imo lang kaugalingon sa imo lang kaugalingong kusog imong abilidad, di na nimo makaya mao nang mag-surrender na ka in prayer. Kunya sa dihang mag-ampo na kita mo surrender, ingon si Jesus, mag-ampo kamo sama niini amahan namo naka sa mga langit. Sa ato pa nga atong kinabuhi maigsoon masiguro gayod sa panahon sa mga kalisdanan o mga problema suliran tungod kay ang atong duulan dili man maigsoon layo gikan kanato, siya mao ang atong langit ng amahan, no? Hallelujah. So nindot ug tahom kaayo nga dili ta moduol parente, di ta moduol maigsoog silingan, di ta moduol higala sa panahon sa mga kabugat sa problema maigsoon natay amahan nga atong kaduulan. Kunya ingon sa Biblia maigsoon nga siya magapatalingho kanato o magatubag sa tanan nato maigsoon nga mga pag-agulo sa atong kinabuhi. Nining kahaponon ato maigsoon nga tibawason ang atong mapagtuon sa milabay nga mga pinagtigom nato dinhi og sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. O kining kahaponon atong isgutan kining dakong suliran maigsoon sa kinabuhi sa tao. Labi na gyud sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kini mao ang pagdawat sa pinadayag mahitungod maigsoon sa atong pagkamatarong. All right? The problem of receiving the revelation of righteousness. Mao ning suliran maigsoon sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Kay usahay Kristohanon na ta pero maglibog ta kay kasa man ta. Nya ini kasa nato maigsoon kun ahuna ta murag layo na tas Ginoo, murag sa likway na tas Ginoo. Labi nagduna pag maigso imusulti nato nga nakasa na ka, di nakaluwas, no? Layo na ka sa Ginoo, di nakadawaton sa Ginoo. So murag wa ta mahibaw unsa man gyud atong standing
unsa may atong position maigsoon concerning our righteousness, ang atong pagkamatarong maigsoon. Kay kining pagkamatarong mahinungdanon kaayo ni, pag ilan nimo nga ikaw matarong. Kanang word matarong maigsoon, but pasabot nga doon na kay right standing and right positioning in God. But pasabot nga husto ang imo maigsoong dapit diha sa Dios. Matarong, righteousness. Alright, mo na ingon sa Bible maigsoon. So ang dakong pangutana sa mga tao, sa mga Kristohanon, ang uban maigsoon dili na gyud makaduol sa Ginoo, dili makapasaylo kay ilang gyud nauna nga ay kabugat sa akong sala, kadako sa akong sala. Tingali nakapatay ka, tingali nag-rape ka, tingali maigsoon nag-murder ka, uban pa maigsoong dagko nga mga heinous crimes maigsoon nga imong nabuhat o baka maigsoon sala nga murag di na gyud maigsoon tingali ka madawat sa imong isikataw ug mohangad ka sa langit murag di na ka madawat sa Dios. Paniining kahaponon maigsoon mao ni ang akong dalhon sa inyo kung saon nato maigsoon aron kita makabaton gayud kasiguruan sa atong pagkamatarong diha sa Dios. Sumala sa Biblia, dili sumala sa tao. Kaya ang tao kung mutan-aw nato maigsoon makasasa gyud ta, no? Bisag kung saon nato og ignay-ignay, sa saon nato bisag kiay palayo sa maigo gyud tay, ni kaigo nato sa mingunday ng mga tao migsoon, dali kay makahukom. Judgmental kay ang tao nga maghukom dayon nga kita makasa na ug kita maigsoon dili na takos ug angayan sa Dios. Mao pangutana maigsoon nga niining kahaponon kung ako ba matarong sa tubangan sa Dios. All right. So, i-address na ko ni unas tanan sa mga Kristohanon. Kay kining ato maigsuon pagsimbag, pagdasig man sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga malinuwas, no? Sa ato mga kaubanan, igsuon sa Assembly of God in Standag, o sa atong mga kaubanan Assembly of God churches sa Central Surigao del Sur, o sa atong mga kaigsuonan po din sa nasod o gawa sa nasod. So, kung ikaw na tao pag-usab, sa dihang nga mong gidawat si Jesus para masabtan nato maigsoon, sa dihang nadawat nato si Jesus sa atong kasing-kasing, ingon nga personal Savior and Lord. So kung gidawat nimo si Jesus nga imong manluluwas, but pasabot maigsoon na angkon nimo ang kapasayloan sa imong sala. Alright? Nadawat nimo maigsoon ang dako nga kapasayloan sa sala maigsoon nga imong nabuhat sa kinabuhi. Ang sala nga gisgutan dinhi maigsoon dili kini kanang tagi-tagi nga sala. Dili but pasabot maigsoon kasa kakaron, kasa kagahapon, kasa kani adtong milabay adlaw, kasa kasi milabay semana. Kung dili ang akong but pasabot sa sala maigsoon nga gitangtang sa Dios sa atong kinabuhi, kining gitawag sin nature. Sin nature. Unsa man ang sin nature maigsoon? But pasabot ana kinaiya sa pagpakasala. So sa tao, sa sud sa tao maigsoon, pag anak sa usa ka tawo gikan sa taguangkan sa iyang inahan, dala-dala niya ng gitawag sin nature. Uban na kanunay niya maigsoon. Dili na niya tun-an, dili na niya eskwelahan, dili siya maigsoon natakdan sa mga sa silingan o unsa ba. Kung dili kanang kinaiya sa sala, built in na sa sulod sa tao. Naa sud sa iya. Sa ato pabisan, gitawag na sa English, usahay maigsoon og instinct. Instinct maigsoon. Kana bag kinaiya nga mugawas ra gyud siya automatic tungod kay bahina sa iyang kinabuhi. So ang pagpakasala maigsoon kabahin sa kinabuhi sa tao sa diha nga siya na tao sa unod sa kalibutan. So ang tanang tao ingon sa Bible sa Roma 3:23, ang tanan nakasala. All have sinned. Kay nganuman pagkatao sa bata o pagkatao maigsoon sa gikan sa taguangkan sa inahan sa usa ka bata, dala na niya iyang gitawag sin nature. Alright. Unsay nahitabo pagdawat nato kang Kristo? Pagdawat nato kang Kristo maigsoon, kanang gitawag sin nature,
napatay na siya. Nakuha na siya gikan kanato. So mauna ang giluwas kita sa Ginoo gikan ni anang sin nature sa sud nato. So buti pasabot maigsoon, wa na ta makontrol sa atong sin nature. Ingon sa Biblia maigsoon, Roma kapitulo 6, basahon nato bersikulo 1 maigsoon. Roma 6:1 na diha maigsoon gi sulat, mahitungod maigsoon sa atong gisgutan niining sin nature. Romans chapter 6 verse 1. What shall we say to all this? Are we to remain in sin? Magpabilin ba ta diha sa sala? Alright? Kini gisgutan ni mahitungod sa mga Kristohanon. Magpabilin ba kita sa sala aron nga ang grasya sa Dios, ang pabor sa Dios ug ang kaluoy sa Dios magpadayon ug mudagaya. Alright? But pasabot, magsigi ba tagpakasala aron nga ang Ginoo kanunay padbughatag og grasya ug kaluoy sa tao. Unsa may tubag po sa Biblia, bersikulo 2. Gitubag na po niya ni. Ang tubag niya maigsuon, no. Certainly not. Dili maigsuon. Dili ta magpadayon sa sala. Ganong di man ta makapadayon sa sala. Ingon sa Bible, unsaon man nato, how can we unsa daw? Died in sin. Died in sin. So kana nga term maigsoon mao nay nahitabo pagdawat nato kang Kristo. So pagdawat nato kang Kristo unsay nahitabo sa sulod maigsoon? Dunay nahitabo sa sulod sa tao pagdawat niya kang Kristo. Ang nahitabo mao nga ang tao maigsoon unsa? Namatay siya sa sala. Namatay siya sa sala. Ingon sa Bible, died in sin, live in it any longer. Unsaon man pag kinabuhi, unsaon man maigsuon pag himo sa patay maigsuon og any activity nga kung patay maghigda na diha sa lungon o baka maghigda ra man siya maigsuon magbuyod nga dili na makalihok kanang patay imo nang hagarog inom di naman na mo yarok kanang patay dagkutan nimo na maigsuog marijuana di na mo tabako kanang patay maigsuog imo nang dilan og baraha di na migsuon makabasas baraha kaya patay na siya wa na siya may activity nga mahimo tungod kay patay na siya. Ingon ang Bible pagdawat nato kang Kristo unsa daw kita patay na sa sala. Amen ba magsoon? Amen. So karong gabi atong ilhon ato maigsong sabton nga kitang tanan nga nakadawat kang Kristo patay na sa sala. Mao bitaw ning usa sa mga dagko kaayo maigsuon nga pribilehiyo nga naangkon sa tawo nga natawo pag usa born again. O ba nagulahuna lang nga reliyon balhin tag reliyon ana aron nga maluwas ta mangita tag asa to reliyon nga insakto. Bisan pag 50 pa ka reliyon imong balhinan. Bisa pag 50 pa ka bautismong imong gibautismo. Kung wa ka mamatay sa sala, maura gihapon ka nga tao. Gausab-usab lang kag lugar, gausab-usab lang kag simbahan, pero wala mahitabo maigsoon ang kamatayon sa sala sa sud sa imong kinabuhi. Wa gi ka tinuod maigsoon na tao pag-usab. So ingon ang Biblia maigsoon, dili ta pwede makasa, di ta pwede magsumubuhat og sala. Alright. Nga naman, tungod kay unsaon man nato pagkinabuhi sa sala, nga kita patay naman sa sala. Amen. Patay naman ta sa sala. Niyo pastor, pagdawat ni mas Ginoo nagi kakasa, nakasa man. O kinsa man din nato nga humanta nakadawat ni Kristo kay patay naman ta sa wa nagi ta kasala. Nakasa ta. Amen. Alright. Nakasa ta, paminaw mo. Kay nga naman, kay ni aman kini maigsuong binhi sa sala. Ang unod maigsuon, mauni siya ang product sa sala. Alright? Ingon si Pablo, kinsa may magpahigawas ka nako gikan sa gahom sa sala. Unsa may magkapahigawas niya
gikan sa gahom sa sala. Or kanus aman nga wa nay gahom gayud ang sala completely sa kinabuhi niya. Kini mahitabo maigsoon sa panahon sa sa panahon maigsoon sa kamatayon sa tao. Pagkamatay sa tao maigsoon, dili na makahimo og pagpakasala kay dili naman siya ilalom sa unod nga mao ang bunga sa sala. Alright. So dinhi ingon sa Biblia dili gid maigsoon. Why kay pagdawat nato kang Kristo ingon sa Biblia sa to them that receive Him, to them that believe in His name, He gave the privilege to become what? Sons of God. Alright? Anak sa Diyos. Sa ato pa, anak ta sa tao. Alright? John Paul, anak ni Brother Ruel Daguok. Okay. Sa unsa? Sa unod. Sa flesh, anak na ni Ruel Daguok. Pero si John Paul, anak po siya sa Dios. Dunay lain po niya maigsoon nga nature sa sud niya. Katong first nature, Daguok, na ay sin nature. Pero kadto ikaduhang nature, pagdawat niya kang Kristo maigsoon, gitawag to og spiritual, heavenly, divine nature sa sud niya. Na mao to'y dili makasa naa sa sud nimo na dili gid makasa og kana mao ang imong langit non Dios non nga kinaiya nga gibutang sa Dios kanimo sa dihang imong gidawat si Jesus nga imong personal manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. So verse 3 nagingon din himaigsoon, are you ignorant of the fact? All right? Mao ning kamatuoran that all of us who had been baptized into Jesus Christ were baptized into what? His death. Nga napod, gibautismuhan ta, kanang bautismo maigsoon, ingon din we were baptized into His death, sa ato pa maigsoon, hinguban kita. Alright? Hinguban kita diha maigsoon sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Baptism into His death. All right. So, ingon sa Bible, next verse maigsoon, verse 4, but we also were buried therefore with Him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in the newness of life. Okay. So kung ikaw maigsoon namatay uban kang Kristo diha sa water baptism, mao na nga ang bautismo importante kay ni. Kay ngano man ang bautismo maigsoon mao kini ang pag-ila. Mao kini ang pag-angkon maigsoon nga ikaw namatay uban kang Kristo. Unsay namatay nimo? Ang imong daang pagkatao. Alright, imong gi-recognize, imong maigsuon nga giila, imong maigsuon nga gidawat nga ikaw namatay uban kang Kristo. O kung imo kining buhaton ingon sa Biblia, mabanhaw pud ka maigsuon. Ingon nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga minatay, kita pud maigsuon mabanhaw sa unsang paagi. Alright, ingon sa Bible unsa to? Habitually. Ina ninyo habitually. Sa ato pa, kanang habit, gikan sa word, habit, maigsoon. Kinaiya na nimo. Okay? So, sa una, sa wa pa ka maigsoon, makadawat kang Kristo, wa pa ka bautismuhi, unsa may imong habit? Sala. No? Magpakasala ka, mata pa lang ka, maupay pagmata nimo, katag na ng balikas, ba, maigsoon. Pagkatog nimo, mo imong gikatugan, gihapon ng balikas, mong ba. Kag na naman, mao na imong habit. Right. Mga tao, ang ilang mga kinaiya, ang ilang naandang kinaiya maigsoon, mao gyud pagpakasala. Pagsulti, paghuna-huna, ug pagbuhat. Habitually sinning. Mao na ilang maigsoon kinaiya. Pero sa diha nga nataw na ta pag-usab, nausab ta maigsoon. Kay nga naman, lahi na maigsoon ang nagkinabuhi sa sulod nato. Ug ang kinaiya maigsoon nga naglihok sa sulod nato, ingon sa Bible maigsoon, habitually live and behave in
newness in life. So doon na kabaguhan. Amen. Doon na kabaguhan. Kaniadto, ganahan magkukamuampo. Kaniadto, ganahan magambasa ng Biblia. Wa magkay habit sa pagampo. Wa magkay habit sa pagbasa ng Biblia. Wa magkay habit magsuod sa pagrespeto sa imong isikatawo. Bastos man ka kaniadto, kawatan man ka, no? Ikaw dautan ang imong hunahuna. Pero sa diha maigsoon nga na born again ka, na tao ka pag-usab, dunay bag-ong kinaiya sa sud nimo. Na kining bag-ong kinaiya maigsoon ningon sa Bible, na dawat nimo ni sa diha nga imong giangkon si Jesus nga imong manluluwas, imong Ginoo sa sud sa imong kasing-kasing. So mao nang nahitabo maigsoon sa born again. Alright. Experience sa tao. So ang born again ni masabtan sa kadaghanan maigsoon sa hapaw o mabaw lang nga paghunahuna. Say basahon na nimo sa Biblia, born again, gigamit ni nga karatula sa mga simbahan, born again. Usahay butang-butangan nato ato kotse, ato maigsoon mga motor og word born again. Markahan nato atong t-shirt og born again. So hunahuna maigsoon nga mauna na siya. O dili na mao maigsoon ang lidtunganay kana bang lalom gyud nga kahulugan sa born again. So kaning ato karong gitun-an mahitungod sa pagpakatao pag-usab nga ang Dios maigsoon wa na magduaw sa imong kagahapon kung born again na kana. Paminaw, dili na interesado ang Dios sa imong kagahapon. Dili na interesado ang Dios. Wala maigsuoy record sa Bible nga Ginoo maigsoon nagtuki-tuki sa kagahapon sa usa ka tawo. Hinunua, instead, doon na hinuoy mga bersikulo nga ang Diyos maigsuon, wa na mag-isip, wa na magtagad maigsuon sa kagahapon, sa kinabuhi sa tao nga nagdawat kaniya, ingon nga personal, manluluwa sa Ginoo. So, ikaduhang Korinto 5:17, ato makita diha maigsuon nga, unsay kahimtang sa daang pagkatao sa pagdawat nato kang Kristo. 2 Corinthians 5:17, nag-ingon diha, therefore, if any person is in Christ, kung ang tao naa na kang Kristo. Amen. Amen. Wala ta maigsuon sa Assembly of God. Alright. Wala ta maigsuon sa Pastor Largo. Wala ta maigsuon sa bisang kinsang pangalan, but in Christ. If any person, any man, be in Christ, grafted in Christ. Sa ato pa kung ang tao maigsuon, natakdo na diha kang Kristo. Hallelujah. Kaya nga naman, before maigsuon, nabulag ang tao, gikan kang Kristo, tungod sa iyahang sala. Ang sa ingon sa Bible, ang sala mao'y nagkapahimulag sa tao gikan sa Dios. For all have sinned and what? Fall short, cut off, all right, of the glory of the fellowship with God. Pero sa diha maigsoon nga nagdawat ka sa Ginoo, nabalik maigsoon, you are engrafted. All right. Mo ning term diha, engrafted, but pasabot gisuksok na sad kabalik sa punuan. Kay natangtang kas punuan. Pag natangtang kas punuan, maigsoon dili ka makakuha sa bisan unsa nga mga nutrients gikan maigsoon sa punuan kay gawas man ka sa punuan. Kung matangtang kas punuan, mura kag sangang laos, sangang laya, dili ka makabunga, dili ka mabuhi, malarag imong dahon, mapatay ka, may lang ka isugnod ngadto sa kalayo. Mao na maigsoon kay gano man, kay wa man matakdo maigsoon sa punuan ang sanga. Pero sa diha maigsoon nga ikaw na born again, ingon sa Bible, natakdo ka pagbalik. Amen. Na engrafted ka, natakdo ka pagbalik. Ug unya ang fluid maigsoon, ang tanan nga mga nutrients, ang tanan maigsoon nga mga naa sa punuan, nakasubay na ngadto sa sanga. Mao nang naa na kay
bag-ong kinabuhi karon. Ang imong kinabuhi, iyan ang kinabuhi ni Kristo. Ingon sa Bible, if any person is engrafted in Christ, he is a new creation. New creation. Sa ato pa, kaniadto old creation ta. Unsay old creation nato maigsoon? Kadtong atong pagpakatao sa unod, na anak ka ni Ruel Daguok, old creation. Pero pagdawat nimo kang Kristo, nahimo kang bag-ong creation. A new creation altogether. And then he said, the old, ang karaan, previous moral and spiritual condition has passed away. So ang imong moral condition, imong pagkabastos sa pagkatao, imong kinaiya, imong hunahunang dautan, imong mga pamalikas, imong mga bakba, unsa pa, na dili magkaog iro, ingon sa Biblia, katong tanan, nawala na. It's all gone. Alright? Behold, ingon sa Bible, the fresh and the new has come. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. The new has come. Meaning, the old person dies. Namatay itong daang tao. Namatay itong daan nga kinabuhi sa suod nimo. Kunya ang bag-o, hingabot na. Okay. So, dinhi sa Revelation 12:10, doon ay interesado sa imong past. Doon ay usa nga interesado sa imong kagahapon. Kinsa ni? Kinsa interesado sa imong kagahapon, Maigsoon, sa imong mga kapakyasan? Si Satanas. Si Satanas. Maura interesado sa imong kagahapon. Unyag na gani tao nga magsigig sulti sa imong kagahapon, amigo na silang Satanas. Kumbuya na sila. Kaya ang Diyos di naging interesado sa imong kagahapon. Alright, si Satanas, Revelation chapter 12 verse 10. Mao ni ang ingon sa Bible, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brothers is cast down. Unsa daw si Satanas, Maigsoon? Accuser. Alright. Unsa bang accuser, Maigsoon? The one who brings an accusation. Mao na accuser. So iyang tigumon ang imong tanang sala. Tigumon niya. Alright. Unsa gibuhat nimo niadto milabay 5 ka tuig sa imong kinabuhi. Unsa imong gibuhat natong milabay na 10 ka tuig sa imong kinabuhi. Unsa imong gibuhat natong milabay semana. Unya mao ni gamiton niya para pag-charge against you. Iya kang iakusar sa imong nabuhat nga sala sa milabay. Mao ni ang iyang trabaho, accuser of the brethren, which accused them before our God day and night. Sa ato pa, kining yawa, magsigig hatod sa Dios maigsuon og charge, batok sa imo, sa tubangan sa Dios. Amen. Oy, amen ba? Alright. Sa ato pa, doon na maigsuoy yawa nga bisan karon, karong orasa, nagdaan na maigsuon og charge, accuses you before the courts of God. Alright. Dito maigsuon sa korte sa Dios. Doon na maigsuon dito'y hearing. Kanya doon na yawa nga nagda maigsuon sa iyang charge batok kanimo. Okay. Nga tinuod ra ba gyud? Ang nakalamig, tinuod ra ba gyud ang charge sa yawa?
Oy, amen ba? Tinuod ra ba gyud nga ikaw maigsuon nagunahunag daotan? Tinuod ra ba gyud nga ikaw maigsuon tingali nagbakak sa imong bana, imong asawa? Tinuod ra ba gyud nga ikaw maigsuon nagkupit? Tinuod ra ba gyud maigsuon nga ikaw nagbuhat og daotan? And then this Satan accuses you before God sa iyang korte sa tinuod nga gihimo nimo. Butan na maigsoon. Makonbikto magid ka. Gawas kung ikaw dunay abogado nga moatubag alag kanimo. O karong gabi paminaw mo si Kristo mao ang atong abogado sa tubangan maigsoon sa Dios. Pagpaka nato ang Ginoo. All right. Unsa ingon sa Biblia maigsoon? Isaiah chapter 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25. I, even I. Ingon ang Diyos maigsoon ako. Even I am He that blot out your transgressions for my own sake, and will not remember your sins. So ingon maigsoon sa Dios, ako, unsa daw? He who blots out and what? Cancels. Ang gi-cancel bot pasabot maigsoon, wala ba diha una? Sawa pa maigsoon, word cancel. Unsay bot pasabot? Naa wala. Naa, pero gi-cancel. Amen. Tinuod ba ang yawa? Tinuod. Husto ba iyang charges? Husto. Pero unsay gibuhat maigsoon sa Dios? Iyang gi-cancel. Iyang gipapas. Iyang gi-erase maigsoon. He cancels your transgressions for my own sake, and I will not what? Remember your sin. Yawa ray nagkahinumdum sa imo sa Jim. Pero ang Diyos, ingon siya, I will not remember your sin. Sa ato pakuntan-aon ka sa Diyos karong hapon, mura gikagwa pagid makasa. Mura kag taong wa makaagi pagsa. So Jeremiah 31 verse 34. And they shall teach no more every man his neighbor, every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will what? Forgive. I will forgive their iniquity, and seriously, dili tiaw-tiaw, seriously, kalamian ay kibutangan pag yun maigsuon o modifier, i-amplify maigsuon sa amplified version. I will forgive their iniquity, and I will seriously remember their sin no more. Di na gyud nako pa hinumduman ang ilang mga sala. So kung wa na kay sala o wa na hinumdumi ang imong sala, gipapas ng imong sala, gikansil ang imong sala, karong gabi ikaw ba o ila nga matarong righteous sa tubangan sa Dios? Amen. Amen ninyo magsoon. Amen. Kung mauni ang gisulti sa Biblia, nanuway katarungan nga dili ta mo angkon nga kita mga matarong sa tubangan sa Dios. Dili tungod nato. Dili tungod sa atong kaugalingon. Apan tungod sa Dios. Amen. Tanawa, 2 Corinthians chapter 7 verse 2. Nakaila mo ni Paul sa Bible, unsay gibuhat ni Paul maigsoon sa masimbahan. Iyang gilutos. Maglulutos siya.
Kinsay nagpatay kang Esteban maigsoon sa dihang gibato si Esteban sa kamatayon, gimartir siya maigsoon. Kinsay naghatag pagtugot nga siya mamatay? Si Paul, ang sanina ni Esteban dito sa iyang tiil nagpasabot nga siya ang nagdala maigsoon sa pagtugot aron mapatay si Esteban maigsoon, pinaagi sa pagbato hangtod sa kamatayon. Putanawa, 2 Corinthians 7:2. Kadto nahitabo maigsoon after Damascus, nahitabo to before Damascus. Sawa pa siya maigsoon moadto sa Damascus, diha sa dalan paingon sa Damascus, ingon sa Biblia maigsoon, mao ning nahitabo. 2 Corinthians 7:2. Do open your hearts to us again, enlarge them to take us in. All right. We have wronged no one. Mungutan na ko yun. Wa bagyod si Pablo kasa kabisag kinsa? Pamatay magali niya mga Kristohanon. We wrong no man. We corrupted no man. We took advantage of no man. All right. Pero sa tinuod lang, daghan iyang gipagpatay. Sa tinuod lang, daghang simbahan iyang gipangbungkag. Daghang Kristohanon iyang gipanglutos. Pero karon ingon siya, wa ko makasa kang bisan kinsa. Wala ko mag-corrupt to anyone, no man. I took advantage of no man. Iya maigsoong giisip ang iyang kaugalingon nga bag-o, hinlo, og matarong sa tubangan sa Dios. Kay ang daang Pablo nga murderer, ang daang Pablo nga persecutor of the saints, maigsoon, was died on the road to Damascus. Amen. So samang paagi mausab na kitang tanan, kamong naaron sa inyong panimalay, kitang tanan, hallelujah, nakabatunta og bag-ong kinabuhi. Ang daan natong pagkatao, namatay na. Ang daan natong kinaiya, ang daan natong kinabuhi, dito sa dalan sa Damascus, namatay na. O kita bag-o na diha sa Ginoo. Ingon sa Bible, the old has gone, the new has come. Ato palagpakan ang Ginoo maigsoon. And so, let us make our own statement of revelation of righteousness. Kada usan nato karong gabi maigsoon, maghimo ta og revelation, magdawat ta sa revelation through His Word. Dawatan ninyo ang pinadayag sa Dios karong gabi nga kamo gimatarong na pinaagi kang Kristo Jesus. Amen. Kay maglisod ta maigsuon og pagkinabuhing Kristohanon. Maglisod ta maigsuon pagkinabuhi nga madaugon nga Kristohanon kung naa pa ni maigsuong hasol sa tanlag, kung naa pa ning pagduha-duha sa atong posisyon o sa ato maigsuong pagkamatarong sa tubangan sa Dios. Dili ka pwede makatuo sa Ginoo sa dagkong mga butang at the same time nagduha-duha ka nga matarong ka. Dili ka maigsuon makahimo sa pagkinabuhing madaugon kung doon na pa'y imong pagduha-duha mahitungod sa imong kahimtang sa pagkamatarong sa Dios. Hebrews chapter 4 verse 16. Ingon sa Bible maigsuon nga kita dili muduol sa Dios murag mga makililimos. Dili ta magsumuduol sa Dios murag mga dautan. Muduol ta sa Dios murag makaluluoy. Kay kita maigsuon mga dautan. Instead, ingon sa Bible, let us draw near with what? Let us then fearlessly, why kahadlok, confidently, boldly, draw near to the throne of grace
Dili ka makaatubang maigsoon, makatanaw, straight to the eye, sa tao maigsoon, kung doon na kay sa, doon na ka maigsoon, gihimo sa imong sikataong dautan, dili ka maka-straight maigsoon, eye to eye sa tao. Magduko-duko ka, maulaw ka, wala kay boldness. Matod pa sa Biblia, wala kay confidence, wa ka maigsuoy kaisog. Kay nga naman, kay wa pa kay pagkamatarong, naa pa ka sa sala, naa pa ka sa imong kapakyasan. Unang butangan nato maigsoon karon pagkamatarong ang atong kaugalingon. Through the revelation of His Word karong gabi, butangik pagkamatarong, igna imong kaugalingon, matarong ko sa tubangan sa Dios para ikaw makaduol sa Dios uban maigsoon sa kaisog, uban sa pagsalig, ug uban maigsoon, hallelujah, diha sa confidence sa Ginoo. Praise the Lord. Let us therefore draw near with boldness into the throne of grace. Mabitanaw sahay, mag-ampo ta, mag-tiyabaw-tiyabaw, mura ta, makaluluoy ba? Nga naman, what ta kailagkid sa ta? Paluoy-luoy ta, mura ta mga biggers, mura ta mga poopers, may suon. Mura ta mga tao nga, dili ang ayan may suon sa tubangan sa trono sa Dios. Samtang ang Biblia nag-ingon, mahimo tang makaduol sa trono sa Dios uban may suon with boldness and confidence. Tungod kay kita matarong sa tubangan sa Dios. Amen. Hallelujah. To prodigal son, pag-abot may suon sa anak na mausikon, kinsay nasuko ato may suon. Kinsay nalipay ang amahan, nalipay ang anak, pero dunay wa malipay. Kinsay wa malipay ato. Ang igsuon nga, maguwang. Wa siya malipay. Na ay, suon ako nga barumbado, balik lang, wa na kwarta, human, ihawan og nating karnero, nating baka. Unya sigsingan pag yun, suutan pagwapong sa nina, naapagikumbira, suko kaayo siya. Grabe niya kasuko, maigsoon. Kay siya dugay na dito sa balay siya amahan, wa gani siya ihawi, bisa na gamay kanding, wag siya ihawi. Wa po siya sulobig sing-sing. Wa siya tagig sa nina, maigsoon bag-o. Alright. Luke chapter 15, verse 31. Unsay ingon sa amahan. And he said unto him, nagyaw-yaw man siya, bagut-but siya, reklamo siya sa amahan, unsay tubag sa amahan. And the father said to him, Son, thou art ever with me. Naabaya ka pirmi didi sa bahay. Kanunay baya ka didi sa balay. And all that is mine is yours. All that is mine is yours. Kalang baka na ako, imo man na, di man ka magsugba ka na adlaw. Imo na ang tanang ako didi sa balay, imo. Pangutan na nga nung wa man makapahimos ang bata maigsuon sa kadagay sa amahan. Nga nung wa niya maigsuon pahimusli ang kadagaya nga iya sa amahan. Tungod kay wa siya mahibalo sa iyang right positioning and standing with the Father. Nagtuo siya maigsuon nga kinahanglan pa siyang makasa ay siya makakaon maigsuon sa nating baka. Nagtuo siya maigsuon na kinahanglan pa siya mulayas maghimo pagpakasala aron makapahimo siya ni adto maigsuon na pahimuslan sa iyang manghod. Di ay maigsuon ni ining kahaponon. Kung ikaw dunay husto na pagkamatarong sa Dios, right standing with God, kung doon na kay righteousness with God, paminaw maigsuon, ang iya sa Dios, imuha usab.
Do na kay kaisog, ingon sa Bible, you will come boldly before the throne of God. Pwede nimo ma-claim, pwede nimo maangkon, ingon gani ang Ginoo concerning the works of my hand. Command me, sugo ako, kung matarong ka nga tao maigsoon, wa kay kahadlok. Do na kay access, diha maigsoon sa trono sa Dios, ang tanang iya sa Dios. Imo usab. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon, ato ibalik ang panahon sa nagdumala sa servisyo.